السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الدراسة والمعرفة. درس اليوم نموذج للامتحان الموحد للمستوى السادس ابتدائي في مادة اللغة الفرنسية. إذن هذا غير نموذج، ماشي بالضبط هادشي هو اللي غيتحط لكم في الامتحان، وماشي بالضبط هاد التكست هو اللي غيحط لكم في الامتحان. هذا غير نموذج للأسئلة والتمارين اللي غتحط في الامتحان الموحد. نبداو على بركة الله، نقراو التكست ومن بعد نشوفوا الأسئلة. Le texte. Cette année, de fortes pluies se sont abattues sur les champs. Les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte. La moisson du blé et du l'orge donnera assez de foin pour nourrir les vaches, les moutons, les chèvres et même les chevaux. Mais certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer. Ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige qui a couvert une partie de la route. Heureusement, les gens du village voisin sont très solidaires. Ils ont dégagé la route à l'aide d'un chasse-neige. Les associations ont distribué des vivres, des couvertures et des médicaments. إذن هذا هو التكست. نعاود نقرا التكست ونشرحو لكم والبعد نجاوبو على الأسئلة. Cette année, de fortes pluies se sont abattues sur les champs. هاد السنة صبات الشتا كتيرة، أمطار غزيرة جدا في الحقول. Les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte. المزارعين والفلاحين فرحانين بزاف حيت كيتوقعوا حصاد كبير. La moisson du blé et de l'orge donnera assez de foin pour nourrir les vaches, les moutons, les chèvres et même les chevaux. حيت هاد الحصاد ديال القمح وديال الشعير غادي يوفر ما يكفي من التبن لإطعام الأبقار والأغنام والماعز ولي شوفو الخيل. Mais certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer. ولكن بعض السكان اللي في الجبال العالية لقاو صعوبة في التنقل. Ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige qui a couvert une partie de la route. بسبب الثلج سد عليهم الطريق وما لقاوش كيفاش يديروا يتنقلوا. Heureusement, les gens du village voisin sont très solidaires. ولحسن الحظ أن السكان اللي في القرى المجاورة مساعدين، ساعدوهم ودعموهم. Ils ont dégagé la route à l'aide d'un chasse-neige. صلحوا الطريق وحيدوا داك الثلج بجرافة الثلج. Les associations ont distribué des vivres, des couvertures et des médicaments. والجمعيات كذلك ساعدتهم بتوزيع المواد الغذائية والبطانيات، الملايات والدواء. إذن هذا هو التكست. يهضر على الشتا الكثيرة اللي صبات والعاصفة اللي سدت الطريق على دوك الناس اللي ساكنين في الجبل الفوق وما لقاوش كيفاش يديروا يدوزوا، والجمعيات هما اللي ساعدوهم، عطاوهم الدواء وعطاوهم المواد الغذائية والملايات، وكذلك الناس اللي ساكنين في القرى المجاورة ليهم ساعدوهم حتى هما اللي صلحوا الطريق وجاو المحرات ديال الثلج باش يلقاو هما كيفاش يديروا يدوزوا. إذن هذا هو التكست ودابا غنشوفوا الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Lis bien le texte et réponds aux questions suivantes. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? إذن في هاد التكست شحال فيه من فقرة، شحال من الباراغراف. إذا نشوفوا معايا الفقرة الأولى كتبدا من هنا من سيت أني وكتنتهي في لي شوفو، هذه هي الفقرة الأولى. ثم الفقرة الثانية دوزيام باراغراف
كتبدا من مي وكتنتهي في لا غوت. هذه دوزيام باراغراف، الفقره الثانيه. ثم الفقره الثالثه لا تخوازيام باراغراف اللي كتبدا من اوغوزمون وكتنتهي لاخر النص، اخر التكست اللي هي لا تخوازيام باراغراف. اذا هاد التكست فيه 3 ديال الفقرات، فيه 3 باراغراف. il y a 3 paragraphes dans le texte. Deuxième question, dans un titre convenable au texte. إذا في السؤال الثاني المطلوب منا نكتبوا عنوان التكست. إذا الجواب على السؤال الثاني le titre de texte les avantages de la pluie. مزايا الشتاء أو la vie des cultivateurs. حياة المزارعين. أنا هنا عطيت جوج عناوين تختاروا واحد. Troisième question, السؤال الثالث. Pourquoi les cultivateurs sont-ils heureux? علاش المزارعين الفلاحين علاش فرحانين؟ الجواب la réponse les cultivateurs sont heureux car ils attendent une grande récolte. الفلاحين فرحانين حيت كيتوقعوا محصول كبير. السؤال الرابع à quoi sert le foin؟ لماذا يستخدم التبن؟ يعني هاد التبن هذا شنو تيديروا به؟ إذا الجواب على السؤال الرابع لو foin sert à nourrir les vaches, les moutons, les chèvres et les chevaux. يعني التبن يستخدم لتغذية الأبقار والأغنام والماعز والخيول. مرور السؤال الخامس réponds par vrai ou faux selon le sens des phrases dans le texte. Les habitants des hautes montagnes sont isolés à cause. إذا هنا المطلوب من السؤال الخامس نجاوبو صحيح أو خطأ على حسب التكست. إذا الجملة les habitants des hautes montagnes sont isolés à cause. السكان اللي في الجبال العالية لقاو صعوبة في التنقل بسبب de la neige، واش بسبب الثلج، à cause des accidents de la route أو بسبب حوادث السير، أو سي de la tempête أو لا بسبب العاصفة. إذا de la neige vrai أو faux vrai. الثلج هو اللي سد عليهم الطريق لقاو صعوبة في التنقل. ب des accidents de la route faux لأن بسبب حوادث السير خطأ. سي de la tempête بسبب العاصفة صحيح vrai. إذا هذا الجواب على السؤال الخامس. السؤال السادس relève une phrase qui montre que certains habitants trouvent difficulté à se déplacer. إذا السؤال السادس مطلوب منا استخراج جملة كتبين بأن بعض السكان لقاو صعوبة في التنقل. إذا غنجبدو هاد الفراز من التكست. Ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige qui couvrent une partie de la route. إذا هذه هي الجملة اللي كتبين بأن السكان ديال الجبال لقاو صعوبة في التنقل بسبب العاصفة. Cite deux idées apportées par les associations dans le texte. إذا السؤال الثامن اذكر 2 من المساعدات اللي قدمتها الجمعيات. La réponse A. Les associations ont distribué des vivres. يعني الجمعيات وزعوا عليهم المواد الغذائية. B. Les associations ont distribué des couvertures et des médicaments. الجمعيات عطاوهم الملايات والأدوية. Activité réflexive sur la langue. A. Lexique. 9. Donne le contraire des mots suivants. اذكر ضد الكلمات التالية. heureux forte هو. heureux هي سعيد، إذا الضد ديالها هي حزين. triste malheureux triste أو لا malheureux. ممكن تكتبوا triste أو malheureux بحدا فيهم. forte هي قوي، إذا الضد ديالها faible ضعيف.
إذا هو هي عالي، الضد ديالها با يعني منحدر. السؤال 10. إذا question 10. Pour chacun des mots suivants, ajoute un préfixe ou un suffixe pour former un autre mot. إذا هاد الكلمات المطلوب منا نزيدو ليهم في الأول ديال الكلمة أولا في الآخر ديال الكلمة حروف باش نعطيو كلمات أخرى. couvert couverture أنا ضفت ليها ERE. إذا كانت couverte couverture. إذا couverte هو مغطى و couverture هو الغطاء. content mécontent حزين تعيس. إذا الضد ديالها content سعيد mécontent. إذا من ضفت لها ام اكسون mécontent تعيس. عطاتنا كلمة أخرى بمعنى آخر. distribuer. إذا ضفت TEUR distributeur distribuer وزع distributeur موزعون. B grammaire. Question 11. Pose une question à partir de cette phrase. Les cultivateurs sont satisfaits. المزارعون راضون. إذا هاد الجملة خصنا نحولوها لسؤال. Est-ce que les cultivateurs sont satisfaits؟ هل المزارعون راضون؟ إذا هذا الجملة حولناها لسؤال. Une question. Question 12. Entoure le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. À cause de la tempête, les habitants de la montagne ont perdu 11 chèvres. بسبب العاصفة السكان ديال الجبل فقدوا 11 المعزة. إذا فين هو هنا جروب نومينال سيجي. إذا جروب نومينال سيجي هما سكان الجبل اللي هما هنايا les habitants de la montagne. إذا هذا هو جروب نومينال سيجي les habitants de la montagne. Question 13. Lis bien la phrase et réécris le groupe verbal. إذا نقراو الجملة ونعاود نكتبو le groupe verbal. Chaque année, les associations apportent des aides aux démunis. كل سنة كتقدم الجمعيات المساعدة للفقراء. إذا في هذه الجملة فين هو الجروب فيربال. Chaque année, les associations apportent des aides aux démunis. إذا الجروب فيربال هو هذا. apporte des aides aux démunis. apporte des aides aux démunis. الفيرب هو apporte. 14. Écris épithète ou attribut entre parenthèses devant l'adjectif qualificatif. Ils sont heureux de cette bonne pluie. Ils sont heureux. Attribut de cette bonne épithète. Épithète pluie. Ils sont heureux. Attribut de cette bonne épithète pluie. 15. Complète le tableau par les compléments circonstanciels de lieu ou de temps donnés dans la phrase suivante. Chaque jour, les vaches broutent de l'herbe dans le champ. كل يوم الأبقار كترعى في العشب اللي في الحقل. إذا هذه الجملة فين هو complément circonstanciel de lieu ظرف المكان et complément circonstanciel de temps ظرف الزمن. إذا chaque jour إذا chaque jour complément circonstanciel de temps. Dans le champ complément circonstanciel de lieu dans le champ. إذن هذا هو الجواب على السؤال 15. نمروا السؤال الموالي. Question 16. Mets la phrase suivante à la forme négative. Ils sont contents de la tempête. هم سعداء بالعاصفة. إذا غنحولوها la forme négative. Ils ne sont pas contents de la tempête. هم ليسوا سعداء بالعاصفة. وهذا هو الجواب الصحيح لأن الفلاحين ما كانوش سعداء بالعاصفة. كانوا سعداء بالشتاء ماشي بالعاصفة.
c'est conjugaison. Pour chaque phrase, mets le verbe entre parenthèses au temps donné. إذا هنا غنصرفوا الفعل على حساب لي طون اللي عطاونا. Les chevaux mangeaient beaucoup de foin. Présent de l'indicatif. Les cheveux, la troisième personne de pluriel, présent de l'indicatif. Un T à la fin. C'est-à-dire le présent. Les chevaux mangent beaucoup de foin. Question 18. Chaque fermier traire ses vaches. Futur simple. Chaque fermier, il, troisième personne du singulier. Chaque fermier traira. Chaque fermier traira ses vaches. Futur simple. Question 19. Vous finir de dégager la route. Passé composé. Finir. نحولوها في الباسي composé. Vous, deuxième personne du pluriel. Vous avez fini. Vous avez fini. Vous avez fini de dégager la route. Passé composé. Chaque jour, il pleuvoir. Il, la troisième personne du singulier. Pleuvoir, l'imparfait. Il pleuvait. Pleuvait. Chaque jour, il pleuvait encore plus. Il pleut, mettre vos manteaux. L'impératif présent. Il pleut, mettez vos manteaux. Deuxième personne du pluriel. L'imparfait présent. Nous vendre le champ. Conditionnel présent. Nous vendrions. Nous vendrions de champ. Les chevaux mangent beaucoup de foin. الأبقار كتاكل بزاف ديال التبن. Chaque fermier traira ses vaches. كل مزارع كيحلب الأبقار. Vous avez fini de dégager la route. نتوما ساليتو من فتح الطريق. Chaque jour, il pleuvait encore plus. كل يوم كتصب الشتا أكثر. Il pleut, mettez vos manteaux. الشتا كتصب لبس المعطف ديالك. Nous vendrions le champ. حنايا كنبيعو الحقل ديالنا. Orthographe. Question 23. Mis les accents qui manquent. إذا هاد l'accent الأولى سميتها accent aigu. وهذه اللي كتكون ماشي المعاكسة accent grave. وهذه اللي دايره بحال الشابو accent circonflexe. إذا هادو هما أنواع ديال لي زاكسون. هنا غنشوفوا هاد الجملة غنوضعوا لاكسون المناسبة. سيت فيرميير. إذا فيرميير فيها هنا كاينه اكسون غراف. اي تري كذلك فيها اكسون غراف. ماتينال. il se lève حتى هي اكسون غراف. طو فيها اكسون سيركونفلكس. هاد الشابو هذا اللي فوق. يستيقظ المزارع باكرا أو لا في وقت مبكر. Cette fermière est très matinale. Il se lève tôt. Question 24. سؤال 24. Dans le pluriel des noms composés suivants. إذن السؤال مطلوب منا نكتبو الجمع ديال الكلمات التالية. Un chasse-neige. Des chasse-neige. نيج ما كتغيرش. اذا كتبقى هي السانغوليي بحال البلوريال ما كتغيرش. عن شاس نيج دي شاس نيج. المحرات ديال الثلج اولا الجرافه ديال الثلج. ان غران-بير دي غران-بير. ان غران-بير دي غران-بير. Les bergers à la fin. passaient la matinée. Question 25 سؤال 25. Complète par a ou a. On ou on.
en passé. هذه ديال الفيرب en passé. La matinée attendre les moutons. الرعاة كيقضيو الفترة ديال الصبح يتوزون الغنم كيحيدوا له داك الصوفة ديالو. Production de l'écrit. Écris un texte de 5 à 6 lignes où tu expliques les avantages, les inconvénients des fortes pluies. مطلوب منا نكتبوا موضوع كنشرحوا فيه المزايا والعيوب ديال الامطار الكثيره في 5 حتى ل 7 ديال السطوره. La pluie est une bénédiction car elle aide à maintenir l'équilibre de l'environnement grâce à la croissance des plantes et des cultures. Il fournit ensuite de la nourriture aux humains, aux animaux et les oiseaux. Les fortes pluies entraînent également l'inondation des cultures et le déracinement des cultures du sol qui les prépare à la croissance des bactéries et des champignons. La pluie est une bénédiction, الأمطار خير يعني وبركة car elle aide à maintenir l'équilibre de l'environnement grâce à la croissance des plantes et des cultures. الأمطار كما قلت خير وبركة حيث كتساعد على المحافظة على توازن البيئة من خلال نمو النباتات والمزروعات. Il fournit ensuite de la nourriture aux humains, aux animaux et les oiseaux. وكتوفر كذلك الغذاء للإنسان والحيوان والطيور. Les fortes pluies entraînent également l'inondation des cultures et le déracinement des cultures du sol. ولكن الأمطار الغزيرة داك الماء الكثير كيغرق الزرع وكتقتلع المزروعات من التربة. qui les prépare à la croissance des bactéries et des champignons. كيقتلع المزروعات من التربة اللي كتهيئها لنمو البكتيريا والفطريات. إذا كان هذا هو موضوع صغير على مزايا الأمطار وعيوب الأمطار الكثيرة. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. كان هذا نموذج للامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي في مادة اللغة الفرنسية. ما تنساوش تدعمونا باللايك وتشاركوا في القناة، وكنتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ وشكرا.